आप थे तो हम आज गर्व से सैर उठा के जी पारे हैं। দেশের বীর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে কথাগুলি বলেন বিএসএফ ডিআইজিবিকে কাসানা গোকুল নগর সেক্টর হেডকোয়ার্টার। বৃহস্পতিবার সোনামুড়া প্রেস ক্লাব এবং বিএসএফ 81 নম্বর বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত বীর মেমোরিয়াল স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে মা তুঝে সালাম শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে কথাগুলি বলেন ডিআইজি বিকে কাসানা। মূলত সীমান্ত এলাকাবাসীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে বাহিনীর জওয়ানদের এই উদ্যোগ। এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, রাকেশ সিনহা কমান্ডেন্ট 81 নম্বর বাহিনী বিএসএফ, সোনামুড়া মহকুমা শাসক এম কে চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা, কুণাল ভি সিন্ধে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর নিউজ আকাশবাণী এবং দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা, সোনামুড়া প্রেস ক্লাব সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী এবং সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিকগণ। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিরা বীর মেমোরিয়ালে শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এরপর স্বাগত ভাষণ রাখেন সোনামুড়া প্রেস ক্লাব সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং আগামী দিনেও সোনামুড়া সীমান্ত এলাকার জনগণ এবং সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এই ধরনের সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আশা ব্যক্ত করেন। এদিন উদ্বোধকের ভাষণে বিএসএফ ডিআইজি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আহ্বান করেন। বলেন, সমৃদ্ধশালী দেশ, সুদৃঢ় দেশ কি হতে পারে সেটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বোঝা যায়। বিশ্বের সব জায়গাতে ভারতের পাসপোর্টকে মান্যতা দেওয়াই তার প্রমাণ। আগামী দিনে যে আরও ভালো দিন আসতে চলেছে সেটা সকলেই বুঝতে পারবে। পাশাপাশি এই দিন তিনি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, একটা মজবুত সুদৃঢ় দেশের মূল্যকে সেটা তারা বুঝতে পারছে। তাই তিনি সকলের সর্বাত্মিক সহযোগিতা কামনা করেন। कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। मुझे उम्मीद है आगे भी आने वाले समय में जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है सिविल सोसाइटी का, और आपने जो हमारे जवानों को टैलेंट देखा है, जो हमारा संगीत में चेहरा आपने आज देखा है, और मुझे खुशी है उतना ही संगीत में चेहरा आप लोगों का था और है और आगे दिखने को मिलेगा। कठिन समय में भी हम साथ, खुशी में भी साथ, और ऐसी महफिलें जहां हम संगीत में शाम के द्वारा अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आप थे तो हम आज जीवित हैं, हम गर्व से सम्मान से सिर उठा के जी पा रहे हैं और जी नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा जीवन हम जी रहे हैं और जिएंगे आगे जो किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है। यकीन मानिए, जिस देश के बाशिंदे हैं वो देश आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा महसूस कराएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है और आप लोग भी आसपास इस चीज़ को महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो सहयोग हमें सिविल सोसाइटी और सीमा वासियों से खासकर मिलता रहा है वो भविष्य में मिलता रहेगा, और हम और आप कंधे से कंधा मिला के जो भी देश के ऊपर खतरा है वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो घुसपैठ के रूप में हो सकता है, वो स्मगलर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जो अपराध है तो अपराध है। और मुझे